Badabap, bap, 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 ba. Badabap, bap, 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 ba. Dag! Og velkommen til. Jeg tager en lidt for lille t-shirt på. fra hervejsmasten af, guys. Fra hervejsmasten af. Det gik jeg jo nogle år. Jeg tror, det var 3 år, jeg var afsted. Og så bliver jeg fed og ligeglad. Så det... Jeg har faktisk planer om, jeg havde en plan om, at jeg skulle ud og gå den her i år, men det blev så ikke til noget. Men jeg vil sgu egentlig gerne afsted næste år. Med lige og så begynde at få trænet noget med at gå. Fra omkring... jeg vil gerne starte her allerede i efteråret, kan man sige. Så det er lige så stille, og så bare bygge op lige så stille. Jeg ved faktisk ikke, hvor langt jeg vil gå, fordi der er sådan forskellige ruter, man går, når man er på hervejspressen. Der er nogen, der var faktisk en 2,5 i år. Det synes jeg ikke, der plejer at være. Det kan godt være, at der altid er det, men det har jeg så bare glemt. Og så er der 2 gange 10, så er der 2 gange 20, 2 gange 25. Altså du går 2 dage, så lørdag og søndag. Jeg skal lige gå ned og kigge. Så der er virkelig nogle... Og det er så oppe i Viborg, så vi... der er så forskellige overnatningsmuligheder. Vi plejer at sove sådan en halv, og det er sgu ikke... Okay, så der er 2 gange 5. Det der er kommet med, der er 2 gange 20, der kommer 2 gange 10, der er 2 gange 20, der er 2 gange 30, 2 gange 40, og så er der 2 gange 45. Holy fuck, det betager 2 gange 45. Men der er nogen, der er ret sikker, jeg er ret sikker på, at der er nogen, der kan det. Der er nogen virkelig vilde nogen. Altså, et af de år, jeg var afsted, der var jeg afsted på 2 gange 20. Der kom der sådan en lille spirvip af en gammel mand på 60-65 år, eller sådan noget lignende. Det er bare, guys, når jeg er ude og gå, så dengang jeg gik og vandrede, og når jeg er ude, så har jeg sådan en rygsæk på, altså de lange ture, med en vandblære. Og det er simpelthen sådan et system, du sætter til rygsækken. Fordi det er sådan en speciel rygsæk, eller speciel, det er det jo sådan set ikke. Det er bare sådan en rygsæk, og så kan du så køre sådan en slange igennem til den der vandblære der, og så kan du sidde og drikke vand. Og hvad hedder det? Og jeg blev rundt der på mine 2 gange 20 og synes at jeg var badass. Eller det synes jeg ikke. Men jeg kunne godt kigge på 2 gange 20 og jeg tror det var anden dagen, om søndagen. Og så kommer den her spirvip af en gammel mand på, jeg tror han har været 65-70 år. Han kommer bare gående med sådan en kold, sådan en halv liter cola, en halv liter flaske med vand i. Og jeg kommer gående, og så går han bare, altså han nærmest løber. Altså, så hurtigt går han. Holy shit. Og så havde han sådan en lille bæltetaske på. Og når du så er ude på de her marcher, har det også varmt. Hej Mia. Ja, yes. Her faktisk, det var nogle, det var ret varme dage i dag. Eller de sidste par dage i hvert fald. Men når du er på de her marcher her, så kan du få sådan emblemer ting. Og hele hans lille bæltetaske, der var propfyldt med emblemer. Så har en af de der hardcore, nogen der bare er vant til at gå mars og lave, så det var så vildt at se. Så der er nogen, der tager de der, også nogle af de der soldater. Der er nogle soldater, der er med, både fra Danmark, men også nogle gange, vi har mødt nogle belgiske soldater, der går Nijmegen. Det er 4 dage af 45 km per dag. Det er altså sindssygt, der mand. Og de er ikke bare det, de her soldater her. Det de gør, de har jo et eller andet plan om, at de skal have nogle kilo i rygsækken. Ikke bare, kan man sige. Altså, jeg havde bare vand, og så havde jeg sådan lidt fornødenheder, altså lidt ekstra strømper og sådan noget, så videre. Men de her, de skal jo så have et vist antal kilo, alt efter hvor meget de vejer i rygsækken, før de synes, at de gælder noget. Altså, det er jo sandsynligt, ja. Det er jo fuldstændig vanvittigt, ja. Så det kommer jeg ikke til at gøre. Men jeg vil gerne ud og gå hervejspressen næste år. Jeg er med sådan en vandregruppe. Så det er det, som planer efter. Så det.
Men anyways, vi skal i gang med noget Death Stranding 2. Jeg tror bare, at vi kommer til at køre Death Stranding 2 fra nu af, guys. Jeg bliver sgu lidt træt af det der Dune der pis, så det er sådan der. Så nu vil jeg lige hælde lidt Faxe Kondi op. Og det er altså den der strawberry, guys. Den er fucking goated. Den er virkelig goated. Og så skal vi gå i krig med Death Stranding. Men hvorfor er den i offline mode? Okay. Done. Lad os komme i gang. Han har vist noget at sige. Dollman. We can discuss anything you like here, Sam. It's a private room, after all. So if you ever want to sit down and talk, I'd be happy to share my thoughts on a variety of topics, along with any discoveries I have. Guys, der er ikke noget galt med jeres tv. Der er ikke noget galt med skærm eller computer. Eller jeres tablet, eller hvad I ser det på her. Der er ikke noget galt med det. De har legit valgt at tage et spil, der kører i 60 fps, og så har de sat ham i 30 fps. Det er kun Hideo Kojima, der kan finde på at gøre sådan noget. Det er kun Hideo Kojima, der kan udtænke sådan en plan, bære det ud i action, det gør det til en realitet, og så faktisk få noget godt ud af det. Det er så sindssygt, det her, mand. Skal du høre, hvad han siger? It looks as though you've been issued a few different hats, Sam. Why not experiment and switch up your headgear to suit your mood? You can also change the outfit I'm wearing if you like. I shall put my faith in your impeccable sense of fashion. Godt. Jeg skal i gang på mission. Don't shoot! Don't shoot! Another curious vision. Har du det også? Ja, det har jeg. Der generelt er der god varme på her, Mia. Det... Men altså lige nu sidder jeg så i et computerrum, der, altså, hvor jeg har computer kørende, altså, og 4 skærme kørende, så det genererer selvfølgelig også noget varme. Men ja, de her sidste par dage, den har været god. Det har været virkelig god med varme. Jeg har også samtlige døre og vinduer åbne, inden jeg skal i sengen. Lige for tiden. It's the same deal as America. The people here are isolated. The cities are cut off from one another. And so, to bring all of Australia into the chiral network, we want you to cross the continent and link up key locations using your Cupid. To begin with, you'll connect several facilities in sequence on your way to the closest city to here, West Fort Knott. Charlie will brief you on the order that will take you to the first facility. Your
first destination is home to what they're calling the government. They seek to establish a new administration to fill the void left by Australia's collapse. As the concept of formal governance is a distant memory to most, they opted for a simple name. These people are currently suffering from the effects of severe chiral contamination. But with UCA technology, they should be able to make a full recovery. The cargo you'll be entrusted with contains everything they need for their treatment. If we can deliver it and earn their trust, they should be amenable to joining the chiral network. Needless to say, it's their business to know the current lay of the land, and we would benefit from their support. Right. We're already seeing anomalous chiralium readings throughout Australia. There's even a BT area not far from where we are now. A BB pod should allow you to use your Ultradeck to ascertain the location of BTs, but it's unclear if that pod will function correctly at this time. Proceed with the utmost caution. Charlie may be our patron, but he likes to get his hands dirty whenever he can. He's been an excellent advisor to us as well. I say this to assure you that any instructions Charlie gives have been discussed with and approved by me. Alright, let's get to it. Review the details of the main order on the delivery terminal. Okay. Hvor er han? Hvad vil vi her? Hvad vil vi gøre her, guys? Vil vi krydse floden? Updating with new data supplied by drawbridge from outside chiral network coverage. Det ligner, at der er nogle stier, vi kan gå her. For hvad? Men jeg vil ved, hvad der er fjender her. Og her er der BT's. Vil vi gå i krig med dem? Det vil vi, guys. Det er not gonna lie. Det vil jeg faktisk have lyst til. Commencing route creation. Du skal alligevel have en stige med, for at komme over vand. Godt. Delivery route finalized. Sam, this is Chuck. APAS has been analyzing your actions, and it seems it's added some new upgrades tailored to your preferred way of working. It's my understanding that additional servers are currently being installed on several beaches, which should due to the timeless nature of the beach, the potential to boost APAS's capabilities is infinite. Its analysis will therefore grow more comprehensive as you complete more orders, meaning you can expect additional enhancements to become available soon. Experiment with them and see what you like. Alright.
Jeg har 2 lattersmåde. Skal jeg lige se. Alt der ligger det i en lokker. Det gør det ikke. Okay. Så den der. Attach to suit. Ja. Så har jeg 15 granater med. Og jeg spiller på en relativt nemt easy sværhedsgrad, så det skulle ikke være så vildt. Den der vil jeg gerne have i mit backpack. Det er sammen med den der. Og den der vil jeg have. Backpack. Og så med den der. Backpack. Og havde jeg ikke en assault rifle mere? Touch to shoot, touch to attack, og ladder. Clapping anchor, vil jeg ikke også have den med? Så tror jeg har... Okay, godt med. Jeg har selv lavet en bro. Jeg har selv lavet den land, hvis jeg vil lave det. Lige nu, guys, så kommer jeg jo nok til at... Nu går der, den lige nu her. Jeg kan altid... Just like that, Sam. Alright, cool. Come on. Keep it together. Thanks for the help. Var det en BT?
Hvor er der Your order deck's twitching. There must be a BT somewhere nearby. Keep an eye on your order deck's movements as you proceed. Bro. Let's go. Hold. I'm a fucking hell, man. Oh boy, that must hurt. Whoa. No, big beachy. Okay. Så det havde jeg ikke lige set, det der. Men det viste, synes jeg heller ikke mappet, det viste. Kan jeg smide en skide derned? Det er godt. Tror jeg. Og der er BG. Stop for sat. Ej!
det helvede, mand. Injured Sam! Nu skal jeg lige se her. Hvad du laver, dude? Er du fuld? Har jeg ikke det der? Okay. Er den på, eller hvad? Der. Så kommer vi til det vand der med. Så vidt jeg husker. Det er jo ikke løgn, vel, guys, det bliver spillet der. Det er jo ikke løgn, vel, at de der BT's der i etteren, det var instant død, var det ikke? Nærmest. Der gik i hvert fald en lang bue udenom. Right? Synes jeg, bliver godt huske. Nej! Åh, fuck det her, mand! Hvorfor er det, jeg kunne deploy det der? Ah, for helvede, spil, hvis I giver mig nu for helvede det der. Altså. Så det er en udfordring, så skal jeg gøre sådan, at jeg kan bruge nogle af de ting, de værktøjer, I stiller til rådighed for mig. Altså, for helvede der, mand.
Det var meget, det er fordi det fucking regner så meget. Det var meget lidt til skade. Okay, great. Let's step in. Good day, Sam. Drawbridge credentials identified. Welcome, Sam. Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. Access the delivery terminal to process your orders and requests. Whatever. You're that bloke with drawbridge, aren't you? So you really came, eh? Cut straight through BT territory just to bring us our cargo. That's quite a feat. Been waiting a long time for someone like you to show up. Let's see how well you were able to handle our delivery. Ikke særlig godt. Fik satan en røvfuld med de der BT's. 180 likes. Thanks for bringing it all this way. Man. Like everyone says, you're a man people can count on. Already put that decontamination unit to good use. Anyway, go ahead and connect us with that Cupid or whatever it is. Alright. Hvad fanden er det? Oh, I like. Now displaying your current order grade. A chiral communications transmission. With this network at our disposal, we might be able to make our dream a reality. We want to build a world where even the weakest among us have a chance. A world where people come together to stand against those who embrace violence. Ever since the death stranding, this continent has been afflicted by terrible environmental changes. It was bad enough, but out of nowhere, the anomalies became a hell of a lot more dramatic. Skyrocketing levels of chiral contamination, those bloody watcher things coming out of the woodwork. Didn't realise it at the time, but the escalation of all this insanity coincided with the UCA's connection to the network and the appearance of the plague gate. The chiral network is causing instability beyond the reach of its coverage, which means the only way to fix it is to link up all of Australia. At least, that's what we here believe. To support your efforts, we've shared the data we have about the continent with your people, information about the brigands and so on. Use it to the best of your ability. Take the bowler gun, for example. With our data, we were able to improve and refine the design of the APAC standard issue model.
You can charge it now to fire projectiles with a narrower spread. Perfect for taking down hard-to-reach targets with precision. And then there's backpack customization. We've developed a number of unique attachments that can be equipped to the pack you're currently carrying. Stuff I guarantee will give you an edge in a fight. You might consider bringing this gear with you when you're prepping for your next run. Oh, and last but not least, we've patched through an Odradek update that allows its sensor to pick up living beings and other entities. It's an improvement that builds on the sensor's existing functionality. Anything it detects will be visible to you as a silhouette nice. for a brief time. I'm sure it'll come in handy down the road. We're not doing any better than the UCA or Mexico, I'm afraid. Only difference is the presence of armed belligerents we call brigands, as well as a new type of BT we've been seeing all over lately. The brigands have been trying to bring us to heel and are a right pain in the ass. They've got an irrational enmity for new tech like the chiral network, you see. We've also been seeing major Jeg har earthquakes et all over the jeg har et continent, ved as well as postapokalyptiske devastating spil, floods guys, due som to jeg heavy bare sådan... tidefall. Jeg ved sgu ikke, hvorfor jeg er så vild med det. Altså, That's for det... sure. Jeg tror også, det er lidt... Jeg har det er også lidt med, hvis du laver... Hvis du kan fortælle en rigtig god historie i forhold til postapokalyptiske, så er det også ofte, at du ligesom går tilbage og kigger på, hvad fanden er det for nogle fejl, du har lavet. Det er lidt ligesom at sætte et forstørrelsesglas på, hvordan vi lever. Ikke? Er det ofte det. Så det synes jeg selvfølgelig er lidt fedt, og det giver dig også noget eftertanke. Men lige her i Hideo Kojimas, der tror jeg faktisk ikke, der var så meget i forhold til det der Death Stranding, der ramte, at det var vores skyld. Så det... Due to our proximity to a BT area, this shelter was subject to significant chiral contamination. Said area has also been the source of a new type of BT. Unlike the usual sort, Hvad siger, kan vi bare se et spil som... Altså, eller et spil, en verden til Fallout-verden var jo et godt eksempel på. Sådan en stor løftet pegefinger til, hvad der fanden sker, når du begynder at udvikle teknologi, der bare lige pludselig bare smadrer alt. Sammen med Terminator. Before I forget, there's a request I wanted to send your way. I know you're eager to hit the road and make progress, but I promise you, this is more than worth the trouble. It's a delivery for the lone commander, who lives not too far from here. He's an old ally who provided us with support for all matters military. He's also a crack shot with a sniper rifle. But after this and that, we went our separate ways. And he retired to a shelter off to the east. Can be a hard man to please, but if we could enlist his help again, I'm sure he'd provide us with all kinds of useful information. Data and schematics that might prove invaluable for your work. Especially if you're the type who likes to fight first and ask questions later. Should help us all combat the brigands a damn sight more effectively in any case. I'll filed this request as a sub-order, so check the terminal if you're interested in taking on extra Det er work. faktisk... Det vil jeg gerne. Ham vil jeg gerne snakke med. That was excellent work, Sam. With the government now part of the chiral network, we've successfully completed the first step in our journey to connect all of Australia. I want to thank you for making this possible. Well done. To extend network coverage as far as West Fort Knott, our next order of business will be to link up the Western Environmental Observatory. The associated order is ready for you. This one may well place you in considerable danger, so be sure to take extra care when selecting your equipment. Access the delivery terminal here to pick up this main order and get underway.
Alright. Bloodpacks. Eller ikke bloodpacks, granater. Blood grenades. Den der tager vi lige og recycler. Blood grenades, der har jeg 5 af. Der har jeg 5 af. Skal lige se tilbage. 5. Jeg har 10. Jeg ved ikke. Jeg tænker måske ham der, duden der, han er sådan en, der... Hvor der kunne godt komme en lille BT, og vi skal lege lidt med den. Så jeg tænker, hvis vi laver... Okay. Så der kommer nye grenade parts. Vi har en R igen, guys. Skal vi have en R mere? Det er mere. Jeg har 2 assault rifles, skal vi se. Blood grenade. Jeg har 10 blood grenade, er det ikke nok der? Er det ikke nok? Så lidt at røre, man skal den stige mere. A new sub-order is now available for you. Der er en BT der. Lige nu kan jeg ikke se nogle andre muligheder end bare... gå i den, tænker jeg. Commencing route creation. Delivery route finalized. Commencing route creation. Delivery route finalized.
Enten skal vi prøve at stige os udenom, Delivery route finalized. eller så kan vi prøve at lege. Skal vi prøve at danse med den der? This cargo has been designated breakable. Hello, Sam. This is Charlie. To aid you in your future orders, we prepared porter suits with camel patterns tailor-made for the Australian environment. We've also provided you with a new basic porter suit with customizable colors. Moving forward, I imagine you'll want to adjust your appearance based on the terrain and your personal preferences at the time. Try experimenting with your options. Før. To rifler, en mace handgun. Det gør vi. Så vi skal basically tilbage, så vi kan lige tage den her gejser, ikke også? Yes. Sam, I can perform reconnaissance for you if you like. After all, there's no telling what might be waiting for us ahead. Huh. A footpath.
Jeg overvejer, hvis skulle jeg lære sådan en køretøj der. Guys, det ved jeg sgu ikke, om jeg skulle lade. Så, men... Jo, vi går. Vi går! Show 'em how it's done. Safety first. Du skal like de der, guys. Det er super unikt det her. Den måde de er lært på det her med at folk de laver ting. Sætter ting op. Det er altså som sagt single player spil det her, men det der med at folk de hjælper hinanden, det ved ligesom at tage ting op. Det er jeg tager kun til det set i spil som Dark Souls serien. Hvor folk de også laver sådan hvad der er sådan små beskeder de sætter op. Så det er ret fedt. Kæft, jeg kan ikke bruge den. Irriterende det her. Jeg sagde allerede inden start, guys, at det ville blive lidt kogeren deroppe efter det her, altså i forhold til streaming. Fordi det er sådan lidt, altså et spil, hvor du bare går fra A til B, kører nogle gange, så det, men ja, det er sådan der. Jeg synes, jeg lige kunne høre en BT.
Der er den. There we go, guys. Hello. Zebra. Oh. Oh. Hvor var det, jeg kan få her? Døde jeg der? Hvor er han nu? My name's Sam. Hvorfor kan jeg gøre det? Det er lidt vildt, at det er sådan lige ikke sten, han bare fuldstændig falder over. Er det ikke? I don't know. Look at the skin of my teeth. Hello! Gider du godt at stoppe? Gider du godt at stoppe? Hvad er det, jeg har taget på, da jeg startede, der havde jeg 39. Og nu så står jeg bare og reacher cargo limits. Oh yeah. Steady. Can anybody hear me?
close. Right, vi skal der gøre sådan. Så må jeg se, om der er der cargo, jeg skal have fjernet. Good evening, Sam. He's toppled over. Verified. Welcome, Sam. Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility. Er det smart? Åbenbart. Hvorfor har jeg ikke ceramics? Hvorfor har jeg det? Hvorfor har jeg det bærer rundt på alt det der? Det er jo ikke noget, jeg har taget af det. Så skal du bedre forstå, at jeg flyver rundt som om jeg er en fuld mand. Nu så skal jeg tilbage igen. Wow, det er irriterende det her. Jeg har ikke taget alt det her, guys. Der er 2 letters. Nå, fuck det. Fuck den tur, mand. Exercise caution when traveling at night. Hold din kæft. Så skal jeg så sætte bare tilbage. Disengaging weapons restrictions. Looks like a way Take care, through. Sam. My name's Sam. Anybody out there?
Var det dernede? Altså, det kan være, at vi kan gå ned. Men vi kommer så ned til et beachy-område. Ja, det gør vi ikke her. Hvorfor er det ikke blevet et beachy-område? Så kan vi godt gå tilbage igen. Okay, spændende. Nu må vi se. Nu går vi for op og se, om vi kan aflevere den her. Så tager vi den der. Godt, ja. Kan jeg synes, det kolder op? Jo. Jeg kan huske i etter, der kunne få sådan en robot-ting, man kunne smide på sin backpack, så du bedre kunne styre vægten. Jeg ved ikke, om man kan få her. Det er der noget. Altså nu er jeg jo så set også lige startet på spillet, så det er jo... Så. Just getting started. Så vi kan få afleveret den her, så vi kan få nogle likes. Det får vi jo faktisk. Det er lidt sjovt, at han bruger det. Ja, det er så nærmest blevet en møntfod, ikke? Alright. Men guys, vi fortsætter med, at vi spiller i morgen. Og ja, så dropper vi lidt Doom. Som jeg har sagt, det pisser mig lidt af, at spil, det der er også stroker i nogle gange, det... Ja, det er sådan der. The Lone Commander. Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. Access the delivery terminal to process your orders and requests. Expecting a porter of all people to drop by. Most folks would have had Buckley's chance of making it out this far. Betting it was the government that sent you my way. They've got an eye for talent. Wouldn't describe it as being
good condition, but Now displaying your current porter grade. I appreciate what you've done for me, really. But I'm afraid I can't agree to becoming a part of this chiral network of yours. To be frank, I don't trust you drawbridge people yet. There's also no end to the dangers in these parts. And if you haven't got what it takes to face them, you'll die like all the rest. Complete my latest order though, and I might be persuaded to reconsider. If it strikes you as an unreasonable request, there's no shame in recognizing when you're out of your depth. You gotta know what you can and can't handle if you want to survive out here. All of which is to say you shouldn't go off half-cocked and throw your life away. Are we clear? Er vi clear? Holy fuck, det der regn der, det... Hvad er hans... Kraft management. Derfor. Men vi gør det, guys. Jeg er i Frankrig, hvor der er omkring 40 grader. Holy shit, Nikolaj. Det er vildt nok. Det er vildt nok. Jeg håber så ikke, eller stadig, jeg håber da, I har en god tur dernede.
Hvor er det hen i Frankrig, hvis jeg spørger om det? Ja, vi tager det her, guys. Vi tager det her. Jeg har flere gange talt med min kammerat om, fordi vi har en fælles bekendt, der, der har en, Commencing route creation. Delivery route finalized. Commencing route creation. Delivery route finalized. der har en mor, der har et hus i, er det på Provence, hvor, som vi har sagt om, han nogle gange så, eller ofte så får han skriver det faktisk på Facebook, hvor han lejer det ud, så der vi snakker lidt om at gøre brug af det på det tidspunkt. Det vil jeg fandme gerne faktisk. Generelt synes jeg bare, det er fedt at være i Frankrig. Nu har så kun været i Paris og så lidt udenfor, men I don't know. Still got some in the tank. Shake ja, it. det kan sgu være, det kan. Jeg har været i Paris en 3 gange, eller sådan noget lignende. Virkelig virkelig fed by. Fuck, jeg elsker at være der. Hvad var det sidste gang? Hvornår var det? Det tror jeg faktisk, det var med mit historiehold. It's bad. Is this the best you got? Looks like you have what was requested. All that remains now is to drop it off. Ja, det var en fed tur. Det var det. Både sådan lille, ja, det gør man jo, når man er studerende og ikke har så mange penge. Det var basically et, man kan sige, det var basically et, det var en studietur. Så selvfølgelig kunne vi ikke bruge alt for meget. Kunne vi ikke bruge alt for dyrt. Men det var en fed tur. Det var det. Det fede ved det egentlig, det var, at sådan, når man tager afsted der, hvor du sådan er afsted med støjholdt, så er det så lidt mere målrettet, at de står ikke selvfølgelig afsted. Og det var fedt, at vi kom rundt og se nogle af de her ting her, fordi Paris er jo kun den franske revolution, altså det er jo
Der er så meget historie i den bil. Det er helt vildt. Og selv de der små caféer der, eller ikke selv, det lyder som om, at det er sådan, det er ikke, at det ikke plejer at være. Men de der små caféer der, når man er ude og spise hos dem, kæft, det var god mad, du fik. Det er sådan en restaurant, der var, der sådan var... Der var sådan en sidegade. Det var jo sådan en sidegade. Og det var bare... det var sådan lidt smøg, og det lignede bare... Det lignede jo sådan, at når du går ind, så vil du blive overfaldet. Så kæft, det var god mad, vi fik bare. Den peberbøf. Have a go at that. Holy You actually managed Christ, to bring det it smagte back, godt, did mand. you? I'm genuinely surprised. Let me get a closer look at it. That is one flawless looking delivery. You are no average porter, mate. That much is crystal clear. Mate. I suppose I ought to hold up my end of the bargain. Get out your Cupid and finish the job. Yeah. Det er Lone Commander. Okay. Now displaying your current order grade. So this is what it's like being all hooked up and wired in. At any rate, looks like the schematics for my trusty shooter and darling little smoke grenades are in your hands now. The form is a custom design of mine. Uses tranquilizer darts. Makes a hell of a bang when fired though. So keep that in mind. Just a shame our paths couldn't have crossed sooner. Maybe this world of ours wouldn't have been so divided, and maybe my mates wouldn't have had to die. My sniper rifle. It's configured to fire tranquilizing rounds. An ideal choice for those who prefer to get the job done without undue bloodshed. Bit of advice though. Make sure you engage your enemies at a healthy distance. It's not a silenced weapon, so fire too close and they'll be all over you before you have time to react. And don't think about taking a shot until you've planned your next move. Any sniper worth their salt stays mobile,
constantly securing new vantage points to evade detection. Ah, and always remember to account for bullet drop when shooting at extreme ranges. In a nutshell, you might need to aim at a point a notch or two above your target, depending on the distance. And finally, you want to hold your breath to steady your aim before gently pulling the trigger. Having left that life behind, I've no need for guns any longer, but that doesn't mean they can't be of use to you. It may sound like a bit of a yarn, but my friends and I supported the government's plans to rebuild Australia. To defend ourselves against those who had other ideas, we had no choice but to take up arms. It ended up costing most of us our lives. All because of me. The commander. You've seen what became of them. My mates are the Watchers scattered all over this hill. Mixed in with all the enemies we slaughtered. And for what? Deep down, we were all the same. Blokes who called this land our home. Was it worth all the struggle? All the bloodshed? For the world we shared to be reduced to this? So, I left the military behind. Decided I had to go it alone. I had to figure things out. Were we all just doomed to die and become Watchers? Was that the only way for us to come together? Now fuck that. There was another way. Okay. Before it all went to hell, we should have tried to find common ground. And now, with your chiral network, that might finally be feasible. Working with the government too, maybe. For all that and more, I hope you don't let me down. Right. Hey now, don't knock them till you've tried them, alright? Granted, you can't neutralize an enemy with one. But they are effective at blinding them and giving you cover. Far more than you probably realise. And even if they do open fire, you'll find that their chances of actually hitting you are slim to none. Which means that even if you've alerted them with one of your own shots, you'll have no trouble disengaging and repositioning. Properly utilised, they're a great tool for disrupting enemy attacks and buying you room to regroup. Furthermore, if you happen to have a sensor or something similar on hand, you can use it to track enemies through the smoke. Making things pretty one-sided. It's like shooting fish in a barrel. Or, if you're the kind of bloke who'd rather get up close and personal, you can chuck one at their feet, waltz right up to them unseen. Turn a firefight into a fist fight. I assure you, once you've learned how to use these little beauties to their full potential, you'll have a heap of new tactics at your disposal. Nice. Experiment, see for yourself. Righto, Sam. I know you got places to be, but an order just came in that caught my eye. Seems our friends over at the government shelter might be in a bit of strife. If you're willing to look into it, you can review the details by checking the sub-orders on the... Might be a good occasion to fabricate a sniper rifle with the data I just shared, if you take my meaning. Anyway, think it over, would you? Ah, fuck.
skal udenom det der beach-område der. Det er fucked. Nå. Guys, jeg skal til at stoppe nu her. Men vi fortsætter i morgen. Tusind tak, fordi I ser med her. Mia, tak fordi du lige går forbi YouTube og så hej. Det samme med Nikolaj. Nikolaj, jeg håber, du har en rigtig god ferie nede i Frankrig. Det håber jeg selvfølgelig også til jer alle sammen, at de har en rigtig god ferie. Dem, der har ferie. Jeg ved godt, at det er ikke alle, der har det. Hvad hedder det? Ja. Det er bare også der er heldige. Dem, der enten er folkeskole eller arbejder i den danske folkeskole, at så har vi en ferie nu her. Og det er jo så lidt løgn. Fordi jeg er jo så heldig, at jeg er vikar, så det, hvad hedder det, eller heldig, det er sådan, det er. Men så jeg har ikke nogen timer, jeg får her. Men det, der er stadig ikke nogen, der er lærerne, og jeg tror i hvert fald lærerne, pædagogerne, de arbejder, så der er også nogle af lærerne, der arbejder i den uge her, fordi de skal, hvad hedder det, til der forberedelse. Så de har, basically så har de har kun 4 ugers ferie. Fordi altså, som lærer, fastansat lærer, så har du ugen efter, at eleverne er gået på ferie, og så har du ugen inden de kommer tilbage på ferie. Der har du faktisk, der har du faktisk arbejde. Og der er nogle skoler, der er sådan lidt mere, ikke går så højt op i det, men regner med, at lærerne, de gør deres arbejde, og hvis du kommer velforberedt, og det er gratis, hvor mange dage, du har brugt den uge op til ferien, for eksempel, eller op til slutningen af ferien, for eksempel, ikke? Så kan du næsten gøre, som du vil, ikke? Og så er der sådan andre skoler, der er meget, meget kontante og siger, ved du hvad, vi sørger for, at de skal komme på arbejde, og så har vi for eksempel lagt et eller andet kursus. Og de siger, at jamen, det er jo for, at det skal være en kursus, fordi at for niveauet op på lærerne, men det er for not gonna lie, guys. Det er det ikke. Det er simpelthen for at sørge for, at lærerne de kommer på arbejde. De vil lyve. Hvis du spørger en skoleleder, så vil han eller hun sige, det er løgn, det jeg siger. Det er det ikke. Det er det ikke. Og du kan ikke modbevise mig i andet. Så så. Men der er nogen, der ikke soler på nok på deres medarbejdere til, at de vil gøre det. Og så smider de et eller andet kursus. Så det. It is what it is, guys. It is what it is. Alright, jeg smutter nu her. Jeg går på i morgen kl. 16 igen med Death Stranding. Og så kører vi bare på hele ugen med Death Stranding. Og så dropper vi det der fucking Dune-spil. Så det gider jeg ikke mere. Men tusind tak, fordi I kom og så med. Tusind tak for dem, der kom og sagde hej i chatten. Og tusind tak for dem, der kom og lykkede på streamen. Det er jeg også rigtig, rigtig glad for. Kan I have det rigtig godt, til vi ses.